batanta katakan bujur bana sabab ia si mereka pasu-pasuman bantah melindras mulia kekelengan Tuhan ibas doni endah ajari oh Tuhan kami kina anakmu naksikan kerina perbahanan du. Mari ras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami si badia si madakin kerajaan surga. I katakan kami bujur membantu Tuhan. Ibas lias ras kelengati Tuhan. I berikan dengan kesempatan men kami. Ibas wari minggu si badia guna ngelakukan kebaktian. Walaupun kami paksa ngelakukan secara live streaming dengan. Tapi itu kami Tuhan sini lakukan kami ndak banci terpuji menggelar si badia. Maka Bapa kami sini surga kami si masuk kerina kalak si deg mentuhan terkhusus masuk kerina jemaat GBKP kilometer pitu enda. Bapa jenari ertotope kami karena kemahendu pendeta kami, pertua kami selaku liturgis, bagai pikrina kami serayan, si ngelakukan kebatin ibas wari minggu si badenda. Jenari totopi kami man sound system, song leader, bagai pe video. Gelah tuhu perayaan pengelakukan kami ibas kebatin enda, tuhu dalan bagi arusna terpuji gelarnu si badia. I benakan kami kebaktian enda Bapa benar-benar nanari. Kami jadi persekutan gelah kerina bancer dalan anu muhuli. Endam toto sembah kami ras pengharapan kami Bapa sini surga. Indeskan kami menbantu. Ibas gelar Tuhan Yesus juru selamat kami. Amin. Shalom, selamat wari minggu membanta kerina ngawan perpulungan GBKP kilometer pitu ijapape kita ringan ibas pak saenda. Turang ras senina ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Majelis runggun ngatakan majuah-juah ras salam sehat membanta kerina. Seh ibas pak saenda maka lengah kita banci beribadah ibas gerejanta. Maka kita beribadah ibas jabunta skala-skala. Tapi lah boer bahanca kurang kriahen ukur ta ibas muji ras nembah mantuhan. Tetap kita ertoto mantuhan gelah ipegegehina kita krina ras mari tetap si ikuti protokol kesehatan. Si jaga jarak, tetap si pakai masker adik kita darat di rumah nari. Jaga kebersihan ta. Mari tetap si totoken kerina ngawan perpulungan Tuhan ibas GBKP kilometer pitu enda. Lah tetap megegeh terlebih ngawan perpulungan silit ibas sakit. Bagepe keluarga kekelengan ta si inggo leben ngadap mantuhan. Ibas piga-piga wari si inggo lepas. Gelah megegeh ia jana ibrekan Tuhan penghiburan. Momo runggun ta banci sinen ibas WA si inggo isehken sekretaris runggun gerejanta. Bangkat ma kita kubas kata penaruh. Kekelengan ni Tuhan, minggu enda igelari minggu peningkatan ekonomi jemaat. Enda salah sada minggu khusus iaturkan gerejanta guna banci mereka pengertin ras penjemba karena pengertina peningkatan ekonomi jemaat. Salah sada dampar sehna berita si meriah kubas kegeluhan emo mabai rasikapna ras reh pentarna kita andarami ras mereken ulih pencarinta. Alu bage terpuji gelar di batanta. Mari dage raduras kita kerina ersembah man di batanta
si badia ibas kehamatan ras kerina ukriahan ukurta. Si puji Tuhan ras kita rende. Puji kami kau dibatasi balik halu ende si meriah suari ras pergi kawali kami bin segala jerus mas percobaan sanapkan kala si malam baduwe dan tentu ras kesenangan pe sanapkan kala si malam baduwe dan tentu ras kesenangan pe. Jalan tetap simbang puji endeskanlah gluta menbanawi tetapi ya simpan gantikan kita min keleng nama bangta largari sanapkap kesenangan pe sanapkap kala si malam baduwe datang tua ras kesenangan pe. Ibas gelar di bata bapa si masu-masu krina pendahinta. Ibas gelar anak-anak Yesus Kristus si tetap rahin guna kini ulin manusia. Ras ibas gelar kesah si badia si tetap mpelimbarui gegeh ras kepentarenta. Perkuah ate ras damai ibas di bata bapa ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah si badia ras kita krina gelah. Amin. Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata. Kala sinangko gel-gel nari, ulanai ia nangko. Erdahinlah ia alum huli, gunan carikan keperluna. Cana gelah lid ibas ia, guna nampati kala si ibas kepicatan. Efesus pindu 4 ayat 20 aloh. Palaskan kata di bataina, si puji ia ras kita rendeh. Rumah si badia remintang oh Bapa si Budi
diajarina sasalipu sukabi layasi ukur kami pengharapan guna kini tekan paguna maridas meninggo ibentasi keleng atendu tetap nemani ibas berat kam lalap nempati ibas susah kam singelayasi sasalipu sukabi layasi ukur kami pengharapan guna kini tekan paguna. Pujin mandibata simperdiateken kegeluhan manusia. Turang ras senina. Dibata ngelengkapi kita kepentaran, kelah kita beluh rahin dengan encari alu mahuli. Alu bagai simpar merejeki dengan kesangapan guna sinanami. Simpar perejeki ras kesangapan, silakan man-temanta manusia. Dibata mereka gegeh ras kesehatan. Gelah banci si pakai wari-wari kekeluhan. Alu dahin si maba kini ulin ras kesangapan. Mari si puji dengan si permuliakan gelari batanta, singgo mereka berbagai-bagai kini ulin ras kita rendai. Pengakun dosa turang ras senina bagai ulina rencana dibata manbanta ras dunina. Marilah siakukan kini koten ras kelepakenta ibas makeken gegeh kesehatan ras kepentaran singgo jujurkan dibata makanintalah sekalak ibas ukurta ngaku kami o Tuhan megatikal gegeh kesehatan ras kepentaran si berekendu lengah ipakekan kami alu mahuli megati kami lah megeremat ibas kelepakan kami seh maka pendahin kami lah mereka uli si mahuli
Dinganlah nambahi kemalaman teman kami, bagepe man teman kami manusia. Tuhan, alamilah kami. Mari bangkita kubas paksa tenang, paksa tenang si benakan. Paksa tenang si ujungi. Guna kita ngejapkan dosanta man di bata. Mari si puji Tuhan ras kita rendeh. Berita pengalami dosa. Ngokenca kita ndai ngakukan krina dosa-dosa anta. Maka sehme pak sana syaloken pengalami dosa idur di batanari. Meriah ukur di batang idah kala singaku dosana. Dikatakan naman bana langenna ateku karena kematin kala si jahat. Tapi maka jeramin ia gelah ngeluh. Cana selaku persurun di bata, aku nahkan kata naman banta krina kita, singaku kendosanta nina.
kita nggor kubang-kubang ibahan dosa. Tapi pridina kita maka bersih bagi salju. Amin nagiar kita kendo santa, kita ngombiring bagi tengguang. Mulihi kita jadi bentar bagi kapas. Jesaya bindu sada ayat 10b. Meriah ukur tar kita kan welemi di bata do santa. Maka mari lagi ras kita rendai si puji Tuhan. Suku peringan, bertetap doaku Tuhan, lah dosa selalu mengubah. Suku kau ringan, bertetap doaku Tuhan, lah dosa selalu mengubah. Sepasana kita bengkat kubas pengogen kata di bata bagian sepemena. Ija ibuat ibas kitab ulangan bindu waluh menakan kari ayat 10 sada sehku ayat na 20. Bagenda kata di bata. Banci bandu tanah si mehumure. Jaga maka ola ilupakendu Tuhan di batanu. Ola silahkan sadape undang-undang nasi kubreken man bandu warienda. Adeng goidatndu krina kai atendu si pandu. Janang we pajak kendu rumah si mecile man ingandu. Bagai penggor tambah-tambah lembu ras biri-birindu. Emas ras pirakndu. Ras krina erta-ertandu si dewan. Jaga maka ola meganjang ukurndu. Jenari ilupakendu Tuhan di batandu. Singgo mulai kam imesir nari. Sanga kam jadi budak merenda. Ibabaina kamentasi gurun pasir simbelang. Sidem kebiaran, ija melala nipe sir bisa ras kacip gelang. Ibas tanah keras lalit lawe, ibahanna lau erburak, ibas batu nari manban. Ibas gurun pasire, ibre kena manna man pangananku. Eme pangan silenga pernah ipan ni dupe. Ibre kena ran lako nguji kam. Gelah dungna banci ipas-pasuna kam. Alu kai-kai si muhuli. Arkiteken sie. Digan pe ola kam rukur. Maka kini baya kendue. Eme arkiteken kuasa ras gegah dujine. Ingatlah. Maka Tuhan di batanu ngasih mereka gegah man bandu. Erbahanca kam bayak. Si enda ibahanna sabab seh wari enda
Ia tetap setia nandangi perpadanan si bahanna man nini. Ola kam lupa man Tuhan di batanu. Ola kam nilah jenari ersembah janah jadi suruh-suruhan di bata si deban. Adi bagai ku persingeti kam genduari maka pasti kam ikarnap kena. Adilah kam ngikutkan Tuhan laban cilang ikarnap kena kam. Bali ras bangsa-bangsa sinandangi ikarnap kena ilebe. Terjeng cenda pengogen kata di bata bagian pemena ketuahan kalak semegikan kata di bata dengan si make kenca ibas kegeluhna si tetap wari. Haleluya. Ope dengar si begikan kata di bata, mari si pebulat ukurta ras kita ertoto. Bapa kami seringan bas kerajaan surga, sekapak sana ibas wari minggu kami erkebaktin man bandu. Ngopulung kami ijabu kami sekalak-sekalak Tuhan, lako megikan katandu si jadi tendang ras ciken ibas kegeluhan kami. Ngerana kami nggo sikap megi kenca. Pakai kendu kemahendu. Lako nehken katandu. Gelaharah kata di bata sisohken kemahendu. Bancir kuasa. Ras mengubah kegeluhan kami kerina anak-anakdu. Bagi singena ate Tuhan. Ibas Kristus Yesus pematang kegeluhan kami ertoto. Amin. Senina ras turang kekelengan Tuhan, semua kita ibas kebaktin Minggu tanggal 26 Juli 2020. Si jadi kata di bata, palas ibas khotbah Minggu peningkatan ekonomi jemaat ibuat ibas kitab 2 Tesalonika bindu telu ayat 6 seh kari ayatna 15. Begenda kata di bata. Ola perkisat. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus ikatakan kami man bandu senina-senina. Sirangin dulah kerina senina-senina si perkisat. Si langgit ngikutkan ajaran si ibreken kami. Itahdu maka arus idalan kendu bagi si ibahan kami. Labo kami perkisat asum kami i tengah-tengah du. Laipan kami nakan kalak langgalar. Tapi erdahin kami alulatih. Erdahin kami suari ras berngi gelah olalit i tengah-tengah du simberat ia kapna erkiteken kami. Sienda ibahan kami labo perbahan lalit hak kami mindo penampat man bandu. Sienda ibahan kami gelah jadi usihen si mahuli man bandu. Asum kami raskam usur ikatakan kami man bandu. Kalak si langgit erdahin ola bereman. Sienda ikatakan kami perbahan ibagi kami lit piga-piga ibas kam perkisat. Sila kaipe ibahanna sikatan encampuri sekerajangan kalak. Ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus ikatakan kami man kalak si bagenda dingeni persingeti kami. Maka arus idalan kena kegeluhan si metunggung dengan erdahin carikan keperlunna. Tapi kam senina-senina. Olah erlejar-lejar wahan si mahuli. Banci jadi lid i tengah-tengah du kalak si langgit ngikutkan kai si katakan kami ibas surat enda. Adilitkin perdiatekenlah ia jana olah nai perkuankan gelah mela ia kapna.
Tapi olah kam pengakap maka ia imbang, tapi ajarkan ia bagi sekala senina. Shalom, selamat wari minggu mejuah-juah man banta krina. Kekelengan Tuhan, tema khotbah minggu enda, ngit erdahin alu latih. Harapan kami, ibas wari minggu si mahuli enda, kita kerinana sehat mejuah-juah lah kekurangan sadakaipe, enggo kita pulung ras jabunta, i rumah tas skala-skala lako kebaktin minggu. Lid tiga-tiga unsur si berhubungan adi kita erdahin. Si pertama kekelengan Tuhan 5% eme kininggitan. Entah pe ikatakan availability. 5% penyesuaian diri atau adaptability. 10% kengasupan. Entah pe ikatakan ability. 10% kah penampilan, appearance. Ras 70% enda si tinggina sikap entah pe orat ngeluh si mahuli atau ikatakan attitude. Kekelengan Tuhan lit sada turi-turin nande cemet ia erdahin ku tiga-tiga erbinaga. Jadi tiap hari ia lawas ku kuta-kuta, lampas pagi-pagi, erbinaga ia ku kuta-kuta. Tading kena anak na telu di rumah, sangana tunduk dengan anak sekolah SMA, sin tua, sin tengah SMP, sin muda SD. Begem kekelengan Tuhan pendahin nande cemet enda. Sementara bapak cemet, rumah saja. I rumah kaidahinna, adilakin kadilawas ku kedai kopi, ngit kayar judi. Kakak bapak cemet Jadi kekelengan Tuhan, begem tiap wari si ilakoken nande cemet bas pendahinna. Saja nggo pelatih erdahin nande cemet enda. Tambahika kini latihenna sehi rumah. Natap bapai tengah jabu lalit dahinna. Selain mindo isen lalap. Mindo isen sebab keri erjudi. Maka kekelengan Tuhan ibas stres, depresi, nande cemet enda piah ia pe selingkuh. Erketeken tiap wari rasupir nakaya berkat ku tiga-tiga ku kuta-kuta ijedat kenaka kemalam menate berbeda ras bapak cemet di rumah. Janah nande cemet enda kepeken ibas iar binaga timbangan nepe labo kabujur. Lah kabujur timbangannya. Jadi kekelengan Tuhan. Begem situasi keluarga. Nande cemet ras bapak cemet. Apa pelatih akap nanggo latih erdahin, latih kartangkel. Anak-anak pe jadi korban. Kira-kira kainge unsur si bene ibas keluarga enda kekelengan Tuhan. Adi akap kami kininggitan nande cemet enggolit. Penyesuaian diri enggolit. Kengasupan ability enggolit. Penampilan akap kami labo ketadingan. Maka bancika ngena ate supir nape melaboka ketadingan penampilannya. Tapi si perlu ipertanyakan bas jabu attitude, sikap entah pe orang geluh si mahuli. Melalakap genduari manusia bekerja erdahin tanpa menyerahkan pekerjaan itu kepada Tuhan. Tujuannya si daramina hanya sen. Lupa ia arah pendahine guna mempermuliakan gelar Tuhan. Kekelengan Tuhan lalit kita laman adi ngitlah kita ras tutus erdahin. Bas pandemi COVID-10 siwah enda petek kami. Lit ngelalap rezeki bereken Tuhan man banta ari. Amin nape la bagi sindu bekel galangna.
Tapi mandengang kita. Mebagai perpulungan. Tandana pemeliharaan Tuhan lit lalap ras kita. Adi kita ngit erdahin. Sebab teman tape ngit erdahin alu latih. Ngit erdahine encidahkan perpulungan kekelengan Tuhan. Maka kita biak anak dibata. Jadi ngit erdahine itu adalah perintah yang datangnya dari Tuhan untuk kita lakukan. Banci kari Sinin kitab Kejadian bindu 3 ayat 10 siwah, ras Kejadian bindu 2 ayat 10:5. Ibas kita erdahine pe perpulungan kekelengan Tuhan, lid ije tanggung jawab. Jadi labo asal-asal ibas kita erdahine, tapi lid tanggung jawab ta ras Tuhan, ras sapi-sapi kita manusia, uga kita ndahikan dahin tae. Jana si penting si ingat kita erdahin erkiteken bapa antape erdahin. Jadi kita me igelari imago Dei, gambaran Tuhan. Adi bapa anta sini surga pe erdahin 6 wari dekahna. Engkai maka kita kisat erdahin. Kekelengan Tuhan erdahin alu tutus ngena ate di bata. Jadi lit penungkunan. Lit kin sila tutus erdahin. Tentuna lit. Langkai makana kuan-kuan kalak karo ngataken sa adiman labias piring adi rahin iba cangkul. Tandana berarti litnge si latutus erdahin tah pekisat. Oratna si inget kamin kuan-kuan kalak karo raga-raga pernantin ercakap-cakap tah pengerana-ngerana janah erdahin. Enda min yarapkan man banta krina perpulungan kekelengan Tuhan. Maka coba sinin latar belakang teks khotbah ta. Ibas kitab 2 Tesalonika bindu 3 ayat 6-10. Kaikin si jadi ije. Kepeken latar belakang teks khotbah ta kekelengan Tuhan. Ijelit pengajaran Rasul Paulus karena kerehen Yesus kedua kaliken. Saja enterem kala salah menanggapi pengajarannya. Kai si salah pemahaman jelma sinterem atau adinggo nandangi Tuhan Yesus kedua kaliken maka lo padah nari rahin. Enda pemahaman Pak Sasi. La padah erdahin. Maka enterem kala Kristen Pak Sasi kisat erdahin. Silit ertana daya kena panganina. Hasil erdaya ertanandai. Bagi-bagi kena. Toh hari Tuhan akan datang. Tuhan Yesus akan datang. Untuk apa itu semua? Tinggalkan saja. Enda si jadi latar belakang teks khotbah ta minggu enda. Maka nggo jadi beban di tengah-tengah perpulungan kekelengan Tuhan. Kalak-kalak Tesalonika nggo terem naringgit erdahin. Nggo kisat. Maka Paulus ibas khotbah ta minggu enda ayat 6 ikatakenna ibas gelar Tuhan Yesus Kristus ikatakan kami manbandu o senina-sina sirangi dulah kerina senina si perkisat. Jadi Paulus tegas kalak sebagai sirangilah. Semaka ibas ayat 11 pe ikatakan Paulus sienda ikatakan kami perbahan ibagi kami lit piga-piga ibas kam perkisat silakai pe ibahanna sekatan encampuri sekerajangan kala. Jadi enda sangat tegas katakan Paulus man kala sebagai darupana sirangilah ulah perkuatkan. Artinya kai perpulungan kekelengan Tuhan. Paulus sangat tegas mengatakan maka kai silakoken kala sebagai rupana lepak. Salah. Tapi perlu si ingat perpulungan kekelengan Tuhan. Kalakna tetap si kelengi. Jelmana tetap si kelengi. Maka di ngoge pustaka ulah sebagin. Ulah sepenggal. Coba sinin ayat 15. Kainina Paulus. Tapi olah kam pengakap maka ia imbang. Tapi ajarkan ia bagi sekala senina. Jadi biak perkisat ne kekelengan Tuhan si ulang jajat ku kita. Biak encampuri urusan kala
enda si ulah sohka man banta. Ali banci cakap kita ras teman ta sebagai rupana ulah si sirangi ajarkan bagi sekala si ersenina nina Paulus. Jadi tetap lid kekelengan. Jadi harapan ta adilit sebagai rupa teman ta kade-kadenta tah teman ta meriah. Mari mancar-ancar siajarkan gelah ia pe banci mulihkan ngertikan maka kaikin makna ibas erdahine. Sebab erdahine labo hukuman tapi pasu Tuhan man banta. Maka Paulus kainina usihlah aku. Jadi Paulus ngopang ngatakan sa usihlah aku. Sebab Paulus perdahin. Ibas yang beritakan berita si meriah, ia perdahin nerban tenda. Jadi lalik susahina kala. Ia mandiri. Maka pang katakan Paulus usihlah aku. Sebab Paulus tutus erdahin git ia latih. Banci sinin karibas ayat 7 seh kari ayat 10 bahan khotbah ta. Kekelengan Tuhan rikutkan minggu peningkatan ekonomi jemaat enda tentuna erat kel hubungan ras pendahinta. Adi erdahine latihkin cur panas ta. Saja kekelengan Tuhan bicara cur pe panase latih syakap erdahine bujur nintaman Tuhan. Latih erdahine latihin denga adilah erdahin. Coba kari penanam-nanam du. Memang latih syakap erdahine tapi latihan lah erdahine. Maka ngatakan bujur kita kekelengan Tuhan. Ibas latih kita erdahin tetap kita ngatakan bujur man Tuhan. Banci dengar kita erdahin, canah ulah kita erdahin alu terpaksa. Ulah bagi pahat, ipek lebih maka erdalan. Erdahine jiwai, ular kita ken terpaksa. Erdahine alu pusuh, dengan hati kin nina anak-anak si genduari. Adi dahine silakoken dengan hati yang gembira. Si jiwai hasil nape maksimal. Tapi di tupung erdahine pe jungut kita terpaksa enda banci kari hasil nape lah bagi sini harapkan. Maka seterusnya kekelengan Tuhan erdahine labo terjengdatkan sen. Entah pe karir pe perlu si pegermetkan. Kita erdahin lah terjengdatkan sen entah pe serpi. Entah pe gelah meningkat karir ta. Si paling penting ibas kita erdahin tetap lid nilai-nilai anak di bata ibas kita erdahin. Ekap maka ibas pengogen tandai siniogeken pertuan ta sembiring mergana. Lid ije piga-piga nilai si isingetken ibas kitab ulangan selaku kita anak-anak Tuhan si erdahin. Coba sinin ibas ayat 10. Enda nilai sila banci ilupakan ibas kita erdahin. Jaga maka ola ilupakan du Tuhan di batandu. Ola silahkan sadape undang-undangna siku breken man bandu wari enda. Jadi kekelengan Tuhan bas kita erdahin, ulah lupakan Tuhan. Canah ulah nalahi undang-undangna ibas kita erdahin. Maka ibas ayat 14 te isingatkan bas ogenta. Jaga maka olah meganjang ukurndu. Cenari ilupakan du Tuhan di batandu singgo mulahi kami Mesir nari sangakam jadi budak mbarenda. Jadi kaipe pendahinta entah melalaka ulihna pemerintah Tuhan ulaka sempat kita mengganjang rukur erkite kendahinta sianggap kalak nggo kiti kena sangken kita kerina ulah sempat si perlu si tanamkan nilai-nilai anak-anak di bata ibas kita erdahin. Maka kekelengan Tuhan ayat 10 pitu seh 10 siwah erkiteken siendikan pe ola kam rukur maka kini bayaken du erkiteken kuasa ras gegeh du jine.
Ingatlah maka Tuhan di batandu si mereken gegeh man bandu. Erbanca kambaya. Senda ibahanna sebab sehuari enda ia tetap setia. Nandangi perpadanan si ibahanna man nini-ninindu. Olah kam lupa man Tuhan di batandu. Olah kam nilah jenari ersembah janah jadi suruh-suruhan di bata si deban. Adi bagai ku persingeti kam genduari. Maka pasti kam ikernepken. Jadi enda nilai-nilai si isingatkan ibas kitab Ulangan. Ulah kita sempat lupa nandangi Tuhan singgo mereka kini bayakan man banta, gegeh man banta, labo kepentaran ta erbansa dahinta lancar sukses. Janah adi inggo sikap kari pendahinta lupa kita man Tuhan si sembah di bata si deban. Ulah sempat bagai perpulungan kekelengan Tuhan. Adi eka disilakoken nandangi kernep kita. Nandangi kernep. La tahan kekal. La dekah kai silit ibas kita Jadi perpulungan kekelengan Tuhan, ya kai buktina tandana kita nginget Tuhan. Ngatakan bujur kita ibas kerina. Pasu-pasu rezeki pendahin. Ulih pencarinta. Ya singet kah mereken persepuluhan ta. Ulah kita lupa. Mereken persepuluhan ta. Man Tuhan itu tanggung jawab. Sebab persepuluhan ugat kini tekenta ngejapkan maka Tuhan mereka rezeki man banta. Kuakap adi si pegejap-gejapkan kekelengan Tuhan si bereken pe persepuluhan labo urak kai silit bas kita. Coba pegejap-gejapkan. Amin na bebas pandemi COVID-10 siwah enda. Tidak kurang. Tuhan tetap mencukupkan. Jalannya berbeda iban Tuhan. Bapa nande turang senina si kelengi Tuhan. Erdahin lah terjengdat kensen entah pe karir tapi nilai-nilai anak-anak Tuhan enda si jadi perayakan. Maka ikutip kami sada istilah ikatakan, if you work just for money, you'll never make it. But if you love what you are doing and you always put the God first, success will be yours. Artina perpulungan kekelengan Tuhan langgong ngeteh kami nggoang kandu ka artine. Saja ban kami ka artina ijenda, jika Anda bekerja hanya demi uang, Anda tidak akan mendapatkannya. Tapi jika Anda mencintai apa yang Anda kerjakan dan selalu meletakkan Allah sebagai yang utama, maka keberhasilan akan menjadi milik Anda. Amin. Enda sini harapkan ibas khotbah minggu enda. Maka kekelengan Tuhan dahikanlah dahinta alu tutus ola nangko bagi invokasyon tandai. Adi sedekah enda kin kam nangko perubahilah nina. Si korupsi, si nebu-nebu dahinta bertobatlah. Jeralah kita. Ula nari nangko. Ula kita pertewas ibas kita dahin. Ola kita bagi pahat ndai. Pok labe makar dalan. Ola dekahan kita medem. Ola dekahan kita ngkawil. Ulan dekahan kita catur rasi depanna. Gualah susah kegeluhan kue ninta. Dekahan lalak kita satur engkawil. Ugalah ningen. Sementara temanta git erdahin alu latih. Jadi kekelengan Tuhan. Pakaikan waktu alu mahuli. Ras git erdahin alu latih. Gelas sialoken ka ulih si mahuli. Ras termulia gelar Tuhan. Justru ibas pandemi COVID-10 siwah enda, melala bentuk-bentuk dahin si muncul lidah kami. Pekerjaan-pekerjaan yang baru. Binaga online, enda melala genduari, muncul. Kuliner, ya, sitik-sitik ngorbahan makanan, minuman di rumah. Banci kape kita makaikan halaman rumah si sedekah enda lit kosong, pakaikan halaman rumah ta, pekarangan rumah ta, sisuan, kulen, ya,
sisuan ka bunga-bunga. Enda salah sada hal si positif idah kami bas pandemi COVID-10 siwah enda. Pangan kita sisuan Cina asangken nuanken ate ceda. Pangan kita nuanken jahe merah asangken nuanken perubatan, perpecahan, konflik. Dahin si sia-sia ngope kari latih sia-sia ka. Rikutkan peningkatan ekonomi jemaat idah kami genduari, maka deba kala reban kolam ternak ikan. Janahlah perlu nari kolam si galang-galang genduari. Idah kami ikan lele bahan si enda iternakken ibas baskom, ya ibas baskom, ibas ember. Salah sada peningkatan ekonomi si banci silakoken. Lanari kita nukur nurung, ya nggo banci si pergunakan ibas keluarga ta. Lideba Remanu iya. Lah kari gejap nggo ka galang manu nggo kalit man potongen. Jana hibas zaman si genduari enda kemajuan teknologi akap kami erdahine labo bagi latih erdahin tempo dulu. Zaman nai sob gundari nggo maju teknologi yarapkan kita genduari membangun jejaring kreatif kita ibas serdahin bagepe adi beloh kita ngidah peluang lanari latih kita ibas berbisnis erdahin darami serpi ibas zaman si genduari endam si perlu si pelajari ibas kemajuan teknologi. Adilit jumanta suani gelahna banci berproduksi tanah si sedekah enda lenga si kelola nutup khotbah enda kekelengan Tuhan kata persinget entah pengiah-ngiahkan kita kerinana si bangunlah mental erdahin ulah mental pemindo-mindo pengemis mental bekerjalah. Pangan kita latih erdahin, asangken latih ertangkel. Adi latih erdahin, entabeh lahman, sikap pertunduh tak. Jadi kekelengan Tuhan, ibas khotbah minggu enda, mari kita erdahin, alu istilah si bahan kami, TOOP, top, KIE, T, toto, O, erdahin, alu, otak, O si peduaken erdahin alu otot raspe erdahin alu pusuh. Totoken dahinta dahiken totonta. Selamat wari minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari ras kita ertoto. Bujur katakan kami man bandu Tuhan. Ibas khotbah minggu singgo bagikan kami. Gejap ibas kami maka latih tuhu ibas kami erdahin. Saja ibas latih kami erdahin. Hasil nape enda mereken kemuliaan kiniulin ilebe-lebe dibata bagai ibas kegeluhan kami. Seh makana keleng ate kami pendahin kami adi tutus kami dahiken sa. Amin nape melala tantangan perbeben latih akap kami. Tapir kiteken se kerinana keleng ate kami pendahin kami. Seh makana igagehi kami rasmindo pergegeh man Tuhan. Gelah tetap kami ngasup jadi pasu-pasu ibas kerina dampar pendahin kami. Pegegehindu kami Bapa, gelah tetap kami ngit erdahin, ras ngatakan bujur man Tuhan. Ibas Kristus Yesus kami ertoto. Amin. Mari siakukan kini tekentang, rikutkan kerina kalak Kristen ni belang-belang donienda, ninta dage ras-ras. Aku te man di bata Bapa, sila sibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si nguda-nguda nari, si so keliamen, tergelar si Maria,
sing nanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakuken ku kayu persilang, mate, cenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluwariken nggo keke basi matenari, nakih ku surga, perkundulna arah kemun di bata, Bapa silar sibar kuasana, cenari reh me ia pagi, ngeranaken singgeluh ras singgo mate. Aku te man kesah sibadia, janalit sada gereja sibadia, persadan kalak sibadia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan sirasa lalap. Amin. Malam dengan meriah ukurta nggo si bagiken kata di bata, maka soh paksana genduari si pepulung me persembahenta, ibas kita nahken persembahan man Tuhan, si puji Tuhan ta ras kita rende. Mari si pebulat ukurta ras kita ertoto ibas toto persembahan rasa pata ertoto kita. Bapa kami siringan bas kerajaan surga, bujur katakan kami man bandu sehasa genduari. Ipasu-pasunu dengar kegeluhan kami, maka ngasup dengar kami nahken persembahan kami man bandu. Lah terjeng persembahan sisahkan kami ibas materi saja ngenca persembahan kami. Tapi perbahanan si mahuli, bagepe ngasup kami, encidahkan ibas pengerana kami, rikutkan perbahanan kami, kerinana bagi sintudu ras praten Tuhan, epe jadi persembahan singgeluh man Tuhan. Pasu-pasundu tole, kerina pendahin anak-anak du, kerina rejeki sinialoken kami, gelah banci inanami kami, seh maka erguna nandangi diri kami, jabu kami, teman-teman kami, sapi-sapi manusia, bagepe guna kemuliaan gelar Tuhan. Ertotope kami Bapa, ibas syafaat kami, bujur katakan kami Tuhan, beredu dengar kami kesempatan, lako erkebaktin ibas uari minggu enda, ertoto kami, nandangi kerina serayan Tuhan, senina turang kami, singgo muat bagin, ibas pelaksanaan kebaktin minggu enda, pasu-pasundu kerina anak-anak du enda Bapa,
gelah ibas pelayanan si isohken anak-anak duenda reh belangna berita du si meriah reh pagukna kini teken kami anak-anak du ertotope kami o Bapa ibas syapat kami enda emkap kerna jabu kekelengan kami bahtera ginting ija ibas jabu ginting merganenda baru-baru dengar moria kekelengan kami lawas ngadep kudibata maka ibas situasi ermorah ate enda ertoto kami Bapa gelah mambre kekelengan kami bahtera ginting banci tetap megegeh ia lampas ia terapul janah anak simbaru tubuh pe sehat mejuah-juah ibas pereh belinna Tuhan muli keluarga enda semaka ibas kecedan atena pe tetap ia erkini teken erpengarap penman Tuhan ertoto pe kami o Bapa nandangi kekelengan kami si paksana berjuang guna naluken pinakit ibas daging kulana subuk pinakit si enggon dekah silit ibas daging kulana rikutkan perjuangan kekelengan kami ibas naluken pinakit virus COVID-10 siwah Tuhan si mereka gegeh semangat nandangi kekelengan kami enda pasu-pasundu tambar si pakaikan kekelengan kami rikutkan tim medis spesi merawat kekelengan kami enda Tuhan si mereka kepentaran gelah arah perawatan enda pe bahan si reh pedas nama dan pinakit kekelengan kami enda ertoto pe kami Bapa nandangi kekelengan kami singgo malam ibas pinakit COVID-10 siwah enda puji Tuhan bujur katakan kami man bandu Bapa kuasandu tetap nemani kekelengan kami enda ibas masa pemulihan Tuhan si tole mereken gegeh semangat seh makana kekelengan kami kerinana singgo malam ibas COVID-10 siwah enda ngejapken belina perkuah ate Tuhan belina kuasa Tuhan si ngarak-ngarak kegeluhanna ertotope kami Bapa nandangi pendeta kami Keliat si Pak Sagenduari pe Bapa ia ngelakukan kontrol karena kesehatanna enda pe Tuhan tetap si mereken gegeh semangat ras kesehatan gelah pendeta kami enda pe juah-juahan ia ibas pasu-pasundu seh maka keluarga penora ras anak-anak kempu kerinana tetap ermalem ate man Tuhan amin nape ibas kesehatan pendeta kami lead harus kontrol 2 kali seminggu tapi keluarga endan cidahken uga keluarga si tetap erkini teken erpengarapan man Tuhan Bapa sinjaga kawali ibas pertambar pendeta kekelengan kami Keliat begepe Bapa lah kami lupa nandangi orang tua kekelengan kami iting bunga si tetap berpartisipasi memperdiatekan dekorasi gereja Tuhan seh maka ibas tiap kebaktin isempatkan orang tua kami enda guna mendekorasi gereja ibas kebaktin maka Tuhan ertoto kami ibas pendahin orang tua kami iting bunga enda pasu-pasundu pendahin na Tuhan kepeken arah pendahin orang tua kami enda pe enggo teridah ipakeken orang tua kami enda pendahinna guna kemuliaan gelar Tuhan igejap kena maka rezeki silit ibas ia pe rehna bas Tuhan nari berekendu kesehatan kejuah-juahan nandangi orang tua kami enda rikutken pen nandangi kerina ngawan di perpulungan kami kerinana si berbagai-bagai latar belakang dahin kami pasu-pasundu rezeki kami Tuhan pendahin kami gelah arah kami erdahin gejapken kami Tuhan tetap nampati kami Tuhan tetap medihate nandangi kegeluhan kami melala dengai pindo kami bas sapat kami Bapa tapi tek kami leben matandu natap karena kai si perlukan kami ajarindu kami krina ibas memakekan kesempatan guna meningkatkan ekonomi di tengah-tengah perpulungan kami gelah arah dahin-dahin si ilakukan kami reh paguhna kini teken kami reh meningkatna ekonomi kami alo kendu toto kami ndak Bapa ibas Yesus Kristus kami ertoto amin. Sekita gundari kubas perpadanan mandi bata turang ras senina di bata enggo ngelengkapi kita alu pemeteh ras kepentaran gelah simpar rezeki
ras kemalaman ate arah pendahinta. Ngena ate di bata kalak singgeluh alu bujur, adil ras tutus ibas sendahiken dahinna. Di bata nuruh kita gelah ngeluh si sampat-sampaten, sabab rutang kap si megegeh nampati si kurang megegeh. Mari raduras kita rende gunam pegegehi padanta mengketi kegeluhenta si tep-tep wari i donienda. Sungguh bagi padan kendu, negara syukur si pagu, tetapi berekendu. Pasu-pasundu, emulu gagal kami, engkau kapal lermatu, sindami geluh kami. Tetap ukur kami, rende jana muji gladu, segedang-gedang geluh. Pasu-pasundu, emulu gegel kami, engkau kapal lermatu, sindami geluh kami. Pertoto kita bagi Tuhan Yesus ngajarkan pertoton Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehmin kini rajandu, sehlah min pratendu ibas dunia enda bagi ni surga. Berekeman kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alami salah kami, bagi ni alami kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari, sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Bengketilah kegeluhendu si tep-tep wari, dalankanlah kata dibata si ibegindu ibas wari enda. Jadilah perkakas dibata si mabakinulin mandoni enda. Gunam pegegehi kam, maka alokenlah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata sumbul kemalaman ate, gelasin cukupi keperlundu gunandalankan si sentudu ras pratenna. Janah di bata lahir dahin ibas kam arah Yesus Kristus, gelah kam ngelakoken kai singena atena. Man Kristuslah kemuliaan serasa lalap. Amin. Ara kita akan kebak tintang gedung. Mari kita artoto ngatakan bujur man Tuhan. Artoto kita.
Rasa mulih kami ngatakan bujur pada pun di Subadia. Oh Bapa kami sini surga. Kita akan ibas pengepkep Tuhan. Kerina kebatin sini lakukan kami ibas wari minggu Sibadienda mudahan sir dalam alu mahuli. Kata Tuhan, engkau ipeseh kendu men kami sekalak-sekalak. Maka tuh ngid kami redahin erbintuas. Alu cur panas kami. Belah halu bagai Tuhan. Baci ekonomi kami pe tercukupi. Bujur ibas katanu. Jenari Bapa pasu-pasundu pe. Engkau elukan kami. Si isa kendu erkelang-kelangkan kemahandu pendeta kami. Bapa sini surga, makar toto kami tole, karena kemahandu pendeta kami, bagai pertua kami sebagai liturgis. Oh Tuhan, kam resmulih menban. Pasu-pasu keluarga Tuhan, cukupkan segala kebutuhan geluh, gelah halu bagai kata ori paksa pe, meriah bukur ia, nehken kata Tuhan menkerina jelma, sitek menbandu terkhusus. I belang-belang GBKP kilometer pituena. Bagaimana Bapa artotodonga kami kerina perangkat-perangkat pertua diaken sing ngordahin guna mendukung pelaksanaan kebaktian enda. Pe Tuhan arsimulih men kami sekalak-sekalak. Gelah halu bagai Bapa kata wari paksa pe ergiah-giah usur ukur kami guna melayani Tuhan kuwari-wari serhenda. Endam tau sembahras pengharapan kami Bapa sini surga. Ibabo sadai kriya Tuhan. Alamin salah lepak kami. Gelah metunggung usur kami ngalokan pasu-pasu sirnai bas kamnari. Endam tau sembah kami ibas Yesus Kristus. Reh kami ertoto menbandu. Amin. GBKP